आओ मिलकर खाते हैं, क्या यही चल रहा है इस वक्त केपी के असेंबली में? देखें, पख्तूनख्वा असेंबली में एक अपोजिशन है और हम ये तवक्का करते हैं कि जाहिर है हर असेंबली में जो अपोजिशन होती है वो कड़ी निगरानी रखती है जर्नलिस्ट और अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत होती है उसके ऊपर या ट्रायल बेंचों के ऊपर। लेकिन यहाँ आप ये देखें कि वो तहरीक इंसाफ जो मरकज में नून लीग की दुश्मन है या नून लीग उसे अपना दुश्मन समझती है और जिस तरह के मामलात है वो यहाँ उनके मेंबरान बैठकर इस बिल को या इस कानून जो अब बन चुका है उसको फेवर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। तो वो ये जो आपने नज़म पढ़ के सुनाई या वो हम कहते हैं कि उतू तू खाए वो अंदरू अंदरू खाए जाओ उतू रोला पाए जाओ आओ मिलकर खाते हैं, इस तरह का एक हिसाब है। तो देखें ये इस तरह के जो मामलात होते हैं वो जवाज ही ये पेश करते हैं जो इस वक्त फिर मैंने पढ़ा भी। ये देखिए मेरे पास ये 1988 वाला कानून है और ये 2026 का कानून है। मैं इस चीज को पढ़ रही थी तो तकरीबन वही चीजें थी, सिर्फ ये कि हमें सजा देने के लिए इन्होंने मामला थोड़े से आगे लेके गए हैं। हमें से मतलब ये है आप उस बिल की बात कर रहे हैं जो सहाफियों से मुताल्लिक है फरजाना? जी जी, ये उसी बिल का हिस्सा है एक, और ये 1988 के कानून में भी है और 1926 के कानून में भी किया गया है। पहले तो ये है कि आपने एक बात की है, मुझे थोड़ा सा उस पर एतराज है कि हम किस खेत की मूली है। नहीं हम किसी खेत की मूली नहीं है, हम वो ऑब्जर्वर हैं, हम वो वॉच डॉग हैं जिन्होंने मौजूदा हुकूमत चाहे वो वफाक की हो चाहे वो सूबों की हो, गुड गवर्नेंस के लिए हमने उनके ऊपर नजर रखनी है, हमने खबर देनी है। जैसे कि सही कह रही हूँ और आपका एतराज बिल्कुल बजा, बस मैं तो एक सरकास्टिक वे में कह रही थी कि हमें कहाँ वो कंसीडर इस तरह से किया जाता है। दैट वाज ऑल सरकाज़म। जी बिल्कुल आपने सही कहा, हमें कंसीडर नहीं किया जाता। तभी आप ये देखिए कि जो फाइन 5,000 का था वो अब 10 लाख पे पहुंच गया, जो फाइन 500 का था उसे 1 लाख पे पहुंचा दिया। ये तो जुर्माना है और फाइन है, जो कैद है वो वही 6 माह 1 माह 2 माह वो सारी रखी गई है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्या वाकई इतने गरीब गुरबा हो गए? वो जो आइडियोलॉजी थी खान साहब की, ऑस्टेरिटी ड्राइव की और सब चीज वो कहीं पसे पुश डाल दी, तो नजरिए से तो इसका मतलब है हट गए ये लोग। हम जब तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि भाई आप तो वो लोग थे जो कह रहे थे हम निजाम बदलने के लिए आए हैं जी, आप तो वो लोग थे जो सादगी के गुण गाया करते थे, आप तो वो लोग थे जो दूसरों को चोर कहा करते थे जी। तो अब आप क्यों ये इस पटरी पर चल पड़े हैं? तो ये वो शिकंजा है। इसका जवाब क्या है फरजाना? इसका जवाब क्या है उनके पास? जवाब ये है कि चूंकि दूसरी असेंबलियों में ये सारा कुछ चल रहा था तो हमने कहा कि हमें भी उनके बराबर कर दे। तो फिर यही मैंने आपसे कहा ना कि जब आप बड़े बोल बोलते हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ सारे मसाइल हुए हैं ना, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि उनके वो गुफ्तार के गाजी निकले। अमली तौर पर मामलात वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि स्पीकर का जो मसला आया पासपोर्ट का, तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे मैंने सूबाई असेंबली के मेंबरान से पूछा कि ये आपने क्या कर दिया। उन्होंने कहा देखिए ये तो कुंडी साहब और स्पीकर साहब ने मिलकर किया है। तो अब बहुत सारे लोगों ने वो कानून या पहले तो बिल था उस बिल को पढ़ा ही नहीं। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि मैंने 3-4 जो MPAs हैं जो वज़रा भी हैं आप, तो उनसे बात की कि क्या आपने ये बिल देखा था? उन्होंने कहा कि हाँ वो तो अप्रैल में कोई ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी काबीना की तो उसमें बताया गया था, हमने देखा नहीं है। तो आप ये देखिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें हम असेंबलियों में भेज रहे हैं अपने नुमाइंदे बनाकर, वो कागज का एक टुकड़ा उनके सामने। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा फरजाना, एक चीज और आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि देखिए ये जो प्रिविलेजेस बिल है
پارلیمنٹیرینس کا. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو دیکھیں گے, دوبارہ دیکھیں گے, ریکنسیڈر کریں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ گورنر ہیں, ہی سائن دا بل اینڈ اب وہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک ایاز صادق صاحب ایک سیشن ہو اور ایک کمیٹی ہو جس میں تمام اسمبلیوں کی ایکول ہو. چلے یہ ساری چیزیں اب ظاہر سی بات ہے ڈیمیج کنٹرول ہے یا جو بھی ہے, بٹ ایز فار ایز دا جرنلسٹ آر کنسرن, جس میں اس پہ بھی ریکنسیڈریشن یا واپسی کی بات, اس پہ آپ لوگوں کو کوئی احتجاج پروٹیسٹ پہ کوئی بات کی انہوں نے؟ جی, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ جو پچھلی کابینہ کا اجلاس گزرا ہے اس میں کہا ہے کہ اسپیکر کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اس کو ریوزٹ کرے, اور اس دن جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کی, اس کے بعد جرنلسٹ جو ہمارے ہیں پشاور پریس کلب کے پریزیڈنٹ, یونین کے پریزیڈنٹ, پریس گیلری کے پریزیڈنٹ اور کچھ سینئر جرنلسٹ, اسپیکر نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم اسے ریوزٹ کریں گے. لیکن اب جب آپ اور میں ابھی تک بھی بات کر رہے ہیں, ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی, کوئی ٹائم نہیں دیا گیا کہ کب بیٹھ کر اس کو ریوزٹ کریں گے. اچھا, جب آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ آپ نے پہلے 5,000 تھا اس کو آپ نے 10 لاکھ کر دیا, تو کیا جواب ملا آپ کو؟ جی انہوں نے, میں نے آپ سے کہا نا کہ جب میں نے کچھ ایم پی ایس سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ دیکھیں نا ابھی جو پیسے کی ویلیو ہے اسی حساب سے ہم نے اوپر نیچے کیا, اندازہ کریں. میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ تحریک انصاف سے لوگ یہ توقع کرتے تھے کہ آپ انصاف کی بات لے کر آئے تھے, آپ اپنے آپ کو اوپن رکھتے تھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 13 سالوں میں آپ نے کہا کہ ہمارے لوگوں کا احتساب ہوگا, آپ نے احتساب کمیشن بند کر دیا. آپ نے کہا کہ ہم ایسے بل لائیں گے کہ وسل بلوئر ہوگا, کیا ہوا؟ پس منظر میں چلا گیا. کوئی وسل بلوئر آتا بھی ہے تو آپ اسے پیکا کے انڈر لے آتے ہو. اچھا بالکل ٹھیک ہے, مجھے آخر میں یہ بتائیں کہ یہ ایکچوئل بیبی ہے کس کا؟ یہ کنڈی صاحب کا ہی ہے جو ایم پی اے ہیں؟ نہیں, کنڈی صاحب نے تو صرف یہ دیکھیں نا, میرے پاس یہ وہ بل ہے پرانا, کنڈی صاحب نے تو صرف وہی اسپیکر والی ایک جو بات تھی اس کو وہ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے وہ ترمیم پیش کی تھی کہ یہ ایکچوئل بیبی کس کا ہے, برین کس کا ہے؟ یہ سب کا, کیونکہ آپ نے دیکھا نا نون لیگ کی جو معزز ممبر صوبائی اسمبلی ہے صوبیہ صاحبہ, انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں اقرار کیا ہے کہ ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئی, ہم نے اس کے اوپر اپنی سفارشات دی, ہم نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کے بنایا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.